बिल्कुल ठीक हुआ है। वल्गैरिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई अच्छा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। क्या हमें इजाज़त देता हमारा इस्लाम कि हमारी माएँ बहनें बेटियां टिकटॉक पे आके फाहिश कपड़े पहन के डांस करें? ओपन डोर एक्टिविटीज़ होंगी और बच्चे जो है पॉजिटिविटी में जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो फजूल किस्म की आजकल न्यूडिटी फैली हुई है और ये फाशी फैली हुई है, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। इसमें हमारी जो है नई नस्ल जो है ख़राब हो रही है, आपको पता। लोग टैलेंटेड थे और वो अपने टैलेंट को इस तरह दुनिया के सामने फेमस भी कर रहे थे और लोग उनसे कुछ सीख भी रहे थे। They were promoting the gay। बहुत से आर्टिस्ट यहाँ से निकले हैं टिकटॉक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। लोगों का ये कहना है कि टिकटॉक से फहाशी फैल रही है। तो नाज़रीन, क्या सिर्फ एक यही ऐप है जिससे पाकिस्तान में फहाशी फैल रही है, बाकी ऐप नहीं है? हम इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों की राय जानते हैं कि क्या कहते हैं लोग, सही काम हुआ है ये या गलत हुआ है। आइए चलते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे दो शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई, टिकटॉक को एक बार फिर पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, क्या कहेंगे? जी आई थिंक बहुत अच्छा हुआ है ये। अच्छा क्यों हुआ यार? अच्छा क्योंकि बहुत सारी दुनिया उसी काम में चल पड़ी थी और कोई काम नहीं रह गया था। नहीं, लोगों का कहना ये भी है कि इससे फहाशी फैल रही थी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, वाहियाती और फहाशी वगैरह इसी तरह के काम हो रहे थे। अदरवाइज़ और पहले एक स्टार्टिंग में कुछ था नया उसमें कुछ, लेकिन अब भी कुछ भी नहीं था। अच्छा, आप बताइएगा कि यार ठीक हुआ है ये बैन हो गई कि नहीं? बिल्कुल ठीक हुआ है। वल्गैरिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई अच्छा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। यार आप देखें ना, क्या सिर्फ यही ऐप है जिससे फाशी फैल रही है, बाकी ऐप नहीं है? बहुत सारी हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जिसको जो पॉइंट आउट किया जाए वो हो जाता है फिर। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे शहरियों का यही कहना है कि टिकटॉक से फहाशी फैल रही है, इसलिए इसको बंद करके अच्छा काम किया हुकूमत ने। तो आइए मज़ीद भी लोगों से जानते हैं। जी हमारे साथ यहाँ पे एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई, टिकटॉक को एक बार फिर बैन कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? जी अच्छा किया टिकटॉक को अब बैन कर दिया गया। क्यों अच्छा किया? भाई आप ये बताएं कि हमारा मज़हब क्या है? इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं। हमारा नबी कौन सा दिन लेके आए थे? क्या हमें इजाज़त देता हमारा इस्लाम कि हमारी माएँ बहनें बेटियां टिकटॉक पे आके फाहिश कपड़े पहन के डांस करें या फेसबुक पे आके अपनी ऐसी तस्वीरें लगाएं जो हमें इजाज़त देता हमारा मज़हब? तो आप ये बताएं ना, ये तो हमें तो ये चीज़ हमारे पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है? तो हमें इसका मतलब क्या है? आप ये खुद जानते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है कि पाकिस्तान जो है इस्लाम कलमे के नाम पे बना था। तो यहाँ पे अगर फहाशी फैलेगी टिकटॉक से तो ठीक ही है बंद करके। मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए चलिए। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ वालिदैन भी मौजूद है जिनके बच्चे भी जो हैं वो टिकटॉक बनाते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि बैन हो गई है टिकटॉक, ठीक है कि गलत? सर बताइएगा, टिकटॉक बैन हो गया, क्या कहेंगे? ये तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है कि टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी है, वगरना बच्चे जो थे वो ओपन ग्राउंड में जाना ही बंद हो गए थे, सब टिकटॉक की तरफ ही आना शुरू हो गया। अब इससे ये होगा कि बच्चे चलें कुछ ना कुछ तो ग्राउंड में जाके खेलेंगे ना, ओपन डोर एक्टिविटीज़ होंगी और बच्चे जो है पॉजिटिविटी में जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, हर चीज़ का एक पॉजिटिव यूज़ भी होता है, एक नेगेटिव भी यूज़ होता है। लेकिन ये दूसरे कंट्रीज़ के टिकटॉक जब हम देखते हैं वहाँ बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिर्फ हर कोई सिंगर बना हुआ है, हर कोई जो है ना वो क्या कहते हैं कि आप समझती हैं कि टिकटॉक पे सही काम नहीं हो रहा? नहीं, इनको कोई थोड़े से रूल्स रेगुलेशन के साथ जारी रखना चाहिए। ये ओपन हो जाए लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। जी बिल्कुल, कोई पाबंदी होनी चाहिए। ये जो फजूल किस्म की आजकल न्यूडिटी फैली हुई है और ये फाशी फैली हुई है, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन वैसे जो है ना पॉजिटिव यूज़ भी बहुत सारे हैं। जी यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई, टिकटॉक को बैन कर दिया गया, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, टिकटॉक बंद होना चाहिए। इसमें हमारी जो है नई नस्ल जो है ख़राब हो रही है, आपको पता ही है। किस तरह ख़राब हो रही है? ख़राब ही हो रही है, कोई कैसे कोई कर रहा है, कोई कैसे। टिकटॉक तो बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप ये समझते हैं कि बंद होना चाहिए? कोई वजह तो होगी आपके हिसाब से बंद होना चाहिए? बच्चा इसी के ऊपर लगा हुआ है, बड़ा क्या छोटा क्या, हर ये बंदा लगा हुआ है। मेरे हिसाब से इसको बंद होना चाहिए। बिल्कुल जी, यहाँ पे भी शहरियों का यही कहना है कि बच्चा हो बड़ा हो, हर बंदा जो है टिकटॉक पे लगा हुआ है। तो ये वजह उन्होंने बताई है बंद होने की। सही कह रहे हैं, तो आगे भी बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक खवातीन मौजूद है और इनका कहना है कि वो कभी कभी टिकटॉक बनाती थी। तो इनसे बात करते हैं। टिकटॉक जी मैडम बैन हो गया, अब कभी कभी नहीं बना सकती, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि मैं रेगुलरली तो यूज़ करती नहीं थी तो इसलिए मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जिन लोगों की इससे आमदनी चलती थी उन पर ख़ासा इफ़ेक्ट पड़ा होगा ज़रूर, क्योंकि वो लोग इसी चीज़ से अर्न करते थे। बाकी लोग टैलेंटेड थे और वो अपने टैलेंट को इस तरह दुनिया के सामने फेमस भी कर रहे थे और लोग उनसे कुछ सीख भी रहे थे। कुछ पॉजिटिविटी थी और कुछ नेगेटिविटी भी थी। लेकिन बैन हो गया। अगर एक ऐप चल रहा था और उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा था तो फिर तो बुरी बात है कि बंद हुआ है। और अगर नहीं नुकसान हो रहा था और लोग, नुकसान तो हुआ है, लेकिन एक तरफ लोग कह रहे हैं कि इससे फाशी भी फैलती थी, क्या कहेंगे? एग्जैक्टली जी बिल्कुल, फहाशी
فحاشی تو واقعی پھیلتی ہے، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن حکومت کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اگر کرتی ہے، بین کرتی ہے، تو وہ ٹوٹلی جو ہے نا پرماننٹلی اس کو کرے. یہ 2-3 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ وہ کرتی ہے بین پھر ان بین، تو اس طرح نہیں، جو کرنا ہے وہ پرماننٹلی کریں. ایسے بار بار کرنے سے تو پھر وہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح سے کچھ ہے، پھر یقین اٹھ جاتا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور شہری بھی موجود ہیں، نوجوان بھائی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ٹک ٹاک بین کر دیا گیا. بیسیکلی دیکھیں وہاں پہ جو چیزیں چل رہی تھی نا، بیسیکلی دے ور پروموٹنگ دا گے، تو گے زون جو ہے نا، بیسیکلی آپ کو پتہ ہوگا کہ قوم لوط پہ اسی وجہ سے عذاب ڈالا گیا تھا، اور دے آر ڈوئنگ دیٹ سیم شٹ. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اٹس گڈ کہ بین کیا گیا ہے. اور بھی بہت زیادہ فحش چیزیں آتی رہتی ہیں، اور چھوٹے بچے بہت ینگ ایج کے اس چیز پہ ایڈکٹ ہو رہے ہیں. جیسے آپ نے پہلے PUBG بین کی تھی، لیکن اس کا کوئی بہت انلیگل انہوں نے ڈال دیا تھا ریزن. لیکن اب یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو بین رہنا چاہیے انٹل انلیس کہ یہ لوگ اپنے اس طرح کے یہ جو کانٹینٹ ہے یہ اپلوڈ نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ٹک ٹاک بناتے تھے پھر؟ نہیں، الحمدللہ آج تک نہیں کیا. بناتے تھے. اچھا تو آپ کو بڑی وجہ کیا نظر آتی ہے کہ بند کرنے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی جو ابھی سندھ گورنمنٹ نے جس وجہ سے بین کیا ہے وہ تو اسی وجہ سے یہ جو ان نے گے ریلیشنز کے اوپر جو انہیں پروموشن کی ہے نا. اصل میں جون از دا منتھ فار گے سپورٹس، جتنے بھی آتے ہیں نا وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ نا پراؤڈ موومنٹ ہے ان کا. اچھا بین تو کر دیا گیا، اب آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے کہ بین ہی رکھیں یا پھر 2 مہینے بعد کھول دیں؟ انٹل انلیس کے کوئی تبدیلی اگر وہ خود لوگ اپنے اندر یہ شعور نہیں لے کر آتے نا، کیونکہ دیکھیں اٹس اسلامک جمہوریہ پاکستان. ٹھیک ہے، جب تک اس کے اندر اسلامک چیزیں نہیں آئیں گی تو فائدہ نہیں ہے اس کا. ہمارے ساتھ یہاں پہ 2 خواتین اور موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میڈم ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا ہے، اس کے بینیفٹس بھی تھے اور یہ پونز اینڈ کونس تو ہر چیز کے ہوتے ہیں، بٹ یہ غلط ہے کہ اسے بین کر دیا گیا، کیونکہ جن لوگوں کو کسی پلیٹ فارم پہ جگہ نہیں ملتی تھی، یہ مطلب جو چھوٹے لیول پہ کام کرتے تھے ان کے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم تھا، اور بہت سے آرٹسٹ یہاں سے نکلے ہیں ٹک ٹاک سے اسٹارٹنگ میں. لیکن ہاں ٹھیک ہے، اس میں ولگیرٹی بہت زیادہ ہے اور چیپ لوگ بھی بہت زیادہ. ابھی بتائیں، ابھی تو بین کر دیا گیا ہے، ہاں نہ میں بتائیں غلط ہے کہ صحیح ہے؟ میرے خیال میں تو غلط ہے، دینا چاہیے موقع اپنے ینگرز آرٹسٹ کو. اچھا آپ بتائیں، آپ تو مجھے لگتا ہے ٹک ٹاک بھی بناتی ہیں، تو آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم. جی میں بناتی ہوں ٹک ٹاک. ٹھیک ہے، ایک طرف یہ ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ولگیرٹی تو کافی حد تک تھی، لیکن کافی سارے جو ہیں آگے بھی آئے ہیں، جیسے کہ جنت مرزا نے کافی سانگس کیے ہیں اور کافی آرٹسٹ نکلے ہیں، اور یہاں پر کافی ووکلسٹ بھی نکلے ہیں. اچھا تھا، ایک چھوٹے لیول کے لیے اچھا پلیٹ فارم تھا جس سے آپ کے آگے جانے کے چانسز تھے. لیکن کچھ لوگ یہاں پہ بائی چانس فحاشی کی وجہ سے جو ہے مین جو وجہ یہ ہے، تو فحاشی کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا ٹھیک کیا بند کر کے؟ ہاں یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جیسے کہ ٹین ایجر میں 15 تک، ان کے لیے یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پر یہ نہیں آتا کہ آپ کو جو ہے 18+ کے لیے یہ ٹاپک، اور یہ نہیں ہے. ایسی کوئی وارننگ نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے سبھی دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر بچوں کے دماغ پر تو اثر چھوڑ ہی جاتی ہے چیزیں. کہہ رہی ہیں یہاں پہ آپ نے ناظرین خواتین کی بات بھی سنی، مردوں کی بات بھی سنی، نوجوانوں کی بات بھی سنی. سب کا جو ہے یہی کہنا ہے کہ فحاشی کی وجہ سے ٹک ٹاک کو جو بین کیا گیا بالکل ٹھیک کیا گیا. پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کلمے کے نام پہ یہ بنا ہے، اور یہاں پر اگر فحاشی پھیلے گی ٹک ٹاک کی وجہ سے تو اس کو بین کر کے ٹھیک کیا ہے حکومت نے. ناظرین اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان علی طارق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.